手合十，握球凝掌，掌指乾坤，抻，放松，双手合十，金猴回身，抻，放松，双手合十，双龙下海。 هنا بالعاصمة الفرنسية باريس وبساحة تروكاديرو، حيث التنوع السياحي موجود بكثرة، وحيث أن هذه الفضاء يعتبر من الفضاءات حقوق الإنسان، وكالعادة تكون هناك تظاهرات في هذا المكان وفي هذه الساحة بالعاصمة الفرنسية باريس. وهذه منظمة فالون غونغ، وهي منظمة صينية تعيش تحت الحكم الشيوعي الصيني، والتي هي مطاردة من طرف النظام الشيوعي الصيني، والكثير منها قد سجن ولقى حتفه، والنظام الشيوعي كما قلت أن هذه الطائفة فهي مطاردة من النظام الشيوعي الصيني، وهي هنا في هذا الفضاء، فضاء تروكاديرو، فهي تحتج ضد النظام الصيني والذي يمنعها من ممارسة هذا النوع من ربما كما قالت لي أحد الناطقات باسمهم بأنها رياضة، أي نوع من رياضة الكينغ كونغ، وهي رياضة تمارس في حوالي 80 دولة في العالم. هذه المنظمة الصينية تتعرض للسجن في الصين، ويتعرض بعض أعضائها لانتزاع المسائل أعضاء الإنسان والتجارة فيها. والنظام كما قلت النظام الشيوعي الصيني يعتبر هذه الرياضة كما تحاورت معها فهي عن طريق أنها رياضة إيديولوجية، وبالتالي فإن النظام الشيوعي يتخوف من هذه الرياضة، وهذا شيء بالطبع شيء غريب جدا. وهذه الساحة كما قلت هي ساحة سياحية بالدرجة الأولى، لأننا موجودون بالقرب من برج إيفل كما نلاحظ، وهناك حرية التظاهر في هذه الساحة لجميع الفئات العالمية. ربما سوف أحيلكم على بعض الصور في هذا الإطار. وهي منظمة فالون غونغ تتعرض للقمع والإبادة الجماعية من طرف النظام الشيوعي الصيني. والأمم المتحدة إلى جانب الدول الأوروبية من مثلها فرنسا، فهي تحتج ضد هذا السلوك، ضد حقوق الإنسان، ضد حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية وكل شيء يحبه. 第二套兵法，法轮功法，生慧增力，容心清体，寺庙四物，
法轮出起，双手结印，两手慢慢抬起，头前抱轮，食指相对，两臂抱圆，两掌与眉同齐。 Deuxième exercice. Exercice de position debout comme sur un pilon de Falun. Cette deuxième série relève des exercices statiques en position debout. Vous voulez dire un mot? Elle est composée de Vous voulez dire un mot, s'il vous plaît? consistant à Vous voulez dire un mot? La pratique fréquente de cette série permet de dégager intégralement tout le corps. Vous voulez parler? Il s'agit d'une Dire pratique un mot. complète Vous voulez dire un mot? permettant d'engendrer Dire un la mot? Oui, sagesse, vous parlez d'accroître la sur force, d'élever l'organisation. son niveau et de renforcer les pouvoirs divins. Quel mot? Qu'est-ce que Ah oui. De la persécution, il veut que tu parles de la radicalisation. Ah oui, d'accord. Il voulait que tu parles de ربما لم يتفهم. il faut que tu parles de la persécution en Chine. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que je parle comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Les l'organisation, mouvements sont relativement simples, le bon long mais les choses qu'ils mettent en œuvre Ah oui, sont le- très complexes. Ah oui. Donc, Les débutants donc, peuvent avoir les bras lourds, surtout Vous pouvez parler. mais quand oui, on donc atteint le le Falun niveau Gong, c'est une sorte d'exercice technique, pour la santé. C'est un peu comme le yoga, le tai chi. Le problème, c'est que la Chine, c'est un pays communiste. Vous voyez que depuis l'époque de Mao, donc quand on pratiquait une chose ancienne, alors souvent, on a Est-ce que ça, c'est une religion? Ah non, non, ce n'est pas une religion, mais c'est un peu comme en fait une sorte d'exercice pour l'amélioration de la santé. C'est relativement, c'est un peu comme un sport, mais un peu spirituel. Vous voyez que c'est comme tous les sports de la Chine, on a. Pourquoi cette plus longtemps organisation on est porte la route, persécutée? mieux c'est. C'est parce que la Chine c'est un pays communiste. Vous voyez que selon la théorie communiste, les choses anciennes ne peuvent pas exister. Donc surtout quand les choses qui ont une couleur relativement féodale, etc. Alors puisqu'on dit que, vous savez, selon, La Chine elle est très traditionnelle. c'est traditionnel, mais en même temps, le problème c'est que jusqu'en 1999, il y avait 100 millions de gens qui pratiquaient le Falun Dafa. Et donc 100 millions de gens, alors ça représente vraiment un chiffre grand, gigantesque. Et ça a dépassé les chiffres des membres du Parti communiste chinois. Donc ça a gêné le dirigeant ancien à ce moment-là. C'était de l'époque, 1999. Et il y a des membres de Falun Gong qui sont emprisonnés. Oui, oui, il y avait plein de gens qui ont été emprisonnés. Et dans la prison, ils sont torturés et après, souvent jusqu'à la mort. Et ensuite, les dirigeants disaient que de toute manière, on va vous tuer, alors pourquoi ne pas profiter de vos organes? Donc là, on a le prélèvement, voilà. On Prélèvement, arrache leurs organes et on les vend, on les commercialise. voilà, on a le prélèvement forcé d'organes à vif et après, on le vend. D'accord, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, merci. كان هذا بعض التعليق لأحد أعضاء فالون غونغ منظمة فالون غونغ الصينية. وهذه الرياضة كيك كونغ تمارس في حوالي 80 دولة بالعالم. 第三套功法，贯通两 هذه 极， الساحة فهي ساحة حقوق الإنسان وساحة 法开庭理， التظاهر 心持 والقانون الفرنسي يحمي ذلك. 天特令， ومجموعة من الشرطة الفرنسية مرت بجانبي. 单手出冠，合十，出冠，出冠。 Troisième exercice. L'union des deux pôles cosmiques. Ces exercices consistent à faire fusionner l'énergie de l'univers et celle de l'homme pour le faire circuler entre les deux pôles cosmiques à travers le corps humain. Une grande quantité d'énergie est expulsée et absorbée. Le pratiquant peut ainsi purifier son corps en très peu de temps. Les mains montent et descendent
En suivant l'énergie à l'intérieur هذه du رياضة corps كينغ كونغ et les فهي mécanismes de l'extérieur du صحية corps. بالدرجة الأولى. Les mouvements des mains se répètent 9 fois. يمكن أن يمارسها الصغير والكبير. 葱换，葱换，葱换，葱换，葱换，葱换，另一只手跟上，同时葱换。 تحياتي لكم جميعا ومعكم حسن من العاصمة الفرنسية باريس بفضاء تروكاديرو فضاء حقوق الإنسان. وكنت معكم في بعض الدقائق مع منظمة فالون غونغ الصينية. تحياتي لكم جميعا وفي مناسبة قادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله. 换，冲，换，冲，换，冲。